jam 9.20. 녹화해서 드릴 거니까요. 나중에 필요하실 때 또 재방송으로 들으셔도 될 것 같아요. 네, 네, 알겠습니다. 네, 시작하겠습니다. Nah, kita akan mulai ya, Bapak. 아빠카바르, 안녕하세요. 저는 한국본부 교육팀 김주영 팀장입니다. 반갑습니다. Halo, apa kabar? Saya Kim Joyong, Kim Jong dari Korea, dari tim training di Korea. 잠시만요. 혹시 파트장님 소리가 안 들립니다. 잘 안 들립니까? 잠깐만요. 지금 들리십니까? 다시 해보시겠어요? 파트장님, 다시 하겠습니다. 네, 지금은 잘 들리나요? 여기서 잘 들리는데, 네. 제 목소리 들리시죠? 예, 근데 저기 파트장, 저는 들리는데 파트장님 소리가 안 들려요. 지금은 잘 들리나요? 아니, 이분 소리 목소리가 들리세요? 잠시만요. 파트장님 얘기해 보시겠어요? 네네, 안녕하세요. 네, 잘 들리십니까? 잠시만요. 네, 파트장님 다시 한 번만 해보시겠어요? 네네, 네, 안녕하세요. 이제 들립니다. 네, 네. 인도네시아에서 여기로 넘어오는데 좀 걸리나 봐요. 네네네. NG, 다시 시작할게요. 네, 다시 시작하겠습니다. 네. 네, 아빠카바르 안녕하세요. 저는 한국본부 교육팀 김주영 팀장입니다. 반갑습니다. Halo, apa kabar? Nama saya Kim Joyong dari tim training di Korea. 네, senang berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian. 네, 인도네시아 런칭 진심으로 축하드리고요. 저희 한국에서 교육팀이 적극적으로 뒤에서 우리 인도네시아에 계시는 회원분들 큰 도움 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. Selamat dengan pembukaan Jikuk di Indonesia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk Jikuk Indonesia. 네, 자, 오늘은 저희 회사 제품 중에서요. 이거 명품인데요. 어느 해외 지사나 먼저 교육을 해달라고 요청하는 제품이에요. 케어셀라 프레스티지에 대해서 오늘 좀 제가 자세히 소개를 해드리도록 하겠습니다. Dari berbagai produk Jikuk, hari ini saya akan memperkenalkan tentang Kersela Prestige yang merupakan salah satu produk mewah yang diproduksi oleh Jikuk. 네, 저희 이 케어셀라 프레스티지를 사용하시게 되면 정말 내 얼굴이 품이 있는 피부로 되살아난다 해서 저희는 품위 제품, 그 다음에 품격 제품 이렇게 한국에 있는 직쿠퍼 분들은 그렇게 이야기하는 제품이에요. Dengan menggunakan produk ini bisa dapat membuat kulit wajah kita jadi lebih mempesona. Oleh karena itu untuk title ini saya sebut dengan wanita yang mewah dengan Kersela Prestige. 네. 우리 사장님들께 제가 한번 여쭤볼게요. 어떤 이미지를 원하고 계세요? 화장품을 발라서 나는 이런 이미지가 생겼으면 좋겠다라고 하시는 게 있다면 어떤 이미지세요? Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira image seperti apa sih yang Bapak dan Ibu inginkan? 나는 귀여운 이미지가 있었으면 좋겠다 하시는 분 계세요? Apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang ingin memiliki image yang manis atau cute atau lucu? 아니면 아니다, 섹시하고 예뻤으면 좋겠다라고 하시는 분들 계시죠? Atau mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin juga memiliki image yang seksi atau dengan cantik, pasti Bapak Ibu inginkan. 그런데요, 요즘의 대세는 요즘의 대세는 큐팁, 그러니까 뭔가 귀해 보이고
품격이 있어 보이는 그런 느낌? 예, 그래서 귀엽고 예쁜 여자들은 너무 많다. 이제 대세는 품이 있는 귀티다라고 이야기한다고 합니다. Tapi dibandingkan dengan manis, seksi, dan cantik, mungkin Bapak dan Ibu ingin memiliki image yang lebih mempesona atau mewah. Seperti yang ada di majalah Vogue juga, di tabloid Vogue sendiri ada kutipan yang berisi wanita yang manis dan cantik itu sudah banyak. Tapi pada tren umumnya adalah sekarang uh, adalah wanita yang mempesona dan elegan. 음. 자, 한국에서는요, 관상학이라는 게 있어요. 관상은 눈으로 봤을 때, 아, 이런 이미지구나라고 하는 것을 관상학이라고 합니다. Di Korea sendiri ada yang disebut dengan penelitian secara ilmiah. Secara ilmiah itu maksudnya adalah dilihat langsung dengan mata. 네, 근데 관상학적으로요, 정말 복이 들어오고 귀티가 나는 피부에 특징이 있다고 하는데요. 그 귀티가 나는 피부의 특징을 좀 설명해 드릴게요. Secara ilmiah, saat wajah itu dilihat, mungkin orang-orang akan berkata, wah, wajahnya sangat bagus sehingga mendatangkan berkah. Nah, untuk sebenarnya secara ilmiah sendiri ada beberapa bagian yang dapat dikatakan sebagai wajah yang indah dan mendatangkan berkah. 그래서 관상학적으로요, 복이 들어올 것 같고 귀티가 나고 품격 있는 피부를 보려면 바로 자, 이렇게 한문으로 우리 한국에 한문이 있는데요. 숫자 6이에요. 그래서 여기를 육자존이라고 합니다. Secara ilmiah orang-orang akan mengatakan muka yang mendatangkan berkah itu dapat dilihat dari bagian-bagian yang ada di titik merah tersebut. Dalam bagian ini ada 5 titik yang berbentuk seperti angka 6 dalam bahasa Cina. 네, 그래서 이 숫자 6하고 관련되어 있는 이 피부 부위를 보면 다 촉촉하고 환한 피부가 되어 있어야만이 관상학적으로 좀 복이 들어오는 얼굴이다라고 한다고 하네요. Apabila bagian-bagian tersebut memiliki kelembaban yang bagus dan juga cerah, maka orang-orang secara ilmiah akan dikatakan sebagai wajah yang menawan dan mendatangkan berkah. 네. 자, 그리고요, 또 피부과 병원에서도요, 스타존이라고 해서 이 별 모양이 그려지는 피부 부위가 있어요. 이 부위가 탱글탱글하고 탄력 있고 잡티가 없어야만이 최상의 가장 좋은 피부라고 얘기합니다. Sekarang kita akan membahas dalam sisi dermatologis atau dalam dokter kulit. Apabila di dokter kulit, kita akan diberikan atau dijelaskan tentang star zone ini, di mana kulit yang baik itu adalah kulit yang memiliki elastisitas dan fleksibilitas, tidak memiliki noda, tidak ada pori-pori, dan memiliki kulit yang halus. 자, 그래서 정리해 보면 공통점을 알 수가 있는데요. 그 공통점은 이렇게 5가지로 정리될 수가 있어요. Secara kesimpulannya secara umum, wajah yang indah dan menawan itu memiliki 5 poin. 그래서 그 5가지는 매끈하느냐, 피부가 환한 피부냐, 그리고 모공 관리는 잘 했느냐, 그리고 피부가 탄력이 있고 또 촉촉한 피부가 되어 있느냐. 그래서 공통적으로 이 5가지를 관리를 잘 해야만이 최상의 피부라고 우리가 얘기할 수 있다고 하네요. Nah, dalam hal ini ada 5 poin yang harus diperhatikan sebagai kulit yang indah dan menawan, yaitu pertama adalah kulit yang halus, kulit yang cerah, tidak terdapat pori-pori, kulit yang elastis, dan juga kulit yang lembab. Apabila kelima itu sudah terdapat di dalam kulit wajah Bapak dan Ibu, maka dapat disimpulkan kalau wajah Bapak Ibu merupakan wajah yang menawan dan sehat. 네, 그래서 이 5가지 피부 고민을 해결해 줄 수 있는 제품이 바로 제가 지금부터 소개해 드리는 품이 있는 피부 죄송합니다, 5단계 프레스티지가 팀장님. 네네. 죄송합니다, 팀장님. 네네. 목소리가 절 끊깁니다.
잘 네. 끊깁니까? 네. 네. 제 랜선도 잘 되어 있는데요. 네, 다시 네. 하겠습니다. 네. 네. 그래서 우리 5가지 피부 고민을 해결해 줄 수 있는 제품이 바로 저희 케어셀라의 프리스티지 5종이 되겠습니다. Dengan Prestige Set ini, dengan 5 produk Prestige ini dapat membantu problem-problem yang sebelumnya, seperti memberikan kulit yang halus, yang lembab, menghilangkan pori-pori, atau dan mencerahkan kulit. 네, 그래서 5가지 제품은요. 토너, 앰플, 그리고 에멀전, 아이크림, 크림으로 구성되어 있어요. Untuk Prestige sendiri memiliki beberapa produk, yaitu yang pertama adalah toner, ampul, emulsion, eye cream, dan juga krim. 자, 그래서 지금부터 제가 차원이 다른 저희 프레스티지 성분과 공법을 소개해 드릴 거예요. 그래서 우리가 최상의 피부라고 얘기하는 매끈, 미백, 모공, 탄력, 촉촉이 다 해결될 수 있는 저희 프레스티지 제품 특징을 공개해 드리도록 하겠습니다. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan dan juga metode yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut, sehingga produk tersebut dapat membantu memberikan kulit yang lebih halus, mencerahkan, menghilangkan pori-pori, dan membuat elastisitas juga kelembapan kulit. 네, 자, 지금부터 제가 성분을 공개해 드리도록 하겠습니다. Berikutnya saya akan memberitahukan tentang bahan-bahan yang terkandung di dalam produk ini. 지금 5종 모두에요. 우리 사장님들께서, 우리 회원분들께서 보고 계시는 이 성분들이 다 동일하게 들어 있습니다. Seperti yang Bapak Ibu lihat, semua bahan yang ada di atas ini semuanya terkandung di dalam kelima produk Prestige. 네, 그 중에 이제 아이크림에만 이제 보르핀이 들어 있고요. 네, 그래서 네, 아이크림에만 보르피린이 또 추가로 들어가 있습니다. Kecuali pada produk eye cream sendiri memiliki bahan tambahan yaitu volufiline. 자, 어떤 성분 들어가 있는지 볼까요? 병풀립수, 3중 히아루론산 들어가 있고요. Apa saja yang terdapat dalam bahan yang terdapat dalam produk ini? Yang pertama adalah Candela acetica levator, yang kedua adalah triple hyaluronic acid. 네, 거기에 3가지 복합 발효 추출물과 그리고 풀믹산이 들어가 있습니다. Juga ada 3 macam ekstrak fermentasi senyawa, juga ada fulvic acid. 그리고 시티스템이라고 하는 성분도 들어가 있고요. 그리고 GB 바이오 컴플렉스 성분, 그리고 17종의 아미노산까지 들어가 있어요. Berikutnya ada 시티스템, ada GB 바이오 컴플렉스, dan juga 17 jenis amino acid. 자, 이 제품의 성분도 놀랍지만 사실 그 성분을 어떤 공법으로 피부에 흡수시키는지 매우 중요한데요. 저희는 리포전 공법을 사용했습니다. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya bagaimana bahan sebanyak ini bisa dapat dimasukkan ke dalam produk Prestige ini. Metode yang kita pakai adalah metode liposome untuk menyampaikan bahan-bahan tersebut supaya bahan-bahan tersebut dapat langsung terserap ke dalam kulit. 네, 자, 리포전 공법은 그냥 쉽게 내 피부의 모공보다도 작은 사이즈다라고 생각하시면 돼요. Mungkin lebih mudahnya liposome itu apa sih? Liposome itu adalah zat yang terkecil atau partikel terkecil yang lebih kecil daripada pori-pori sehingga dia bisa masuk ke dalam kulit, masuk sampai ke dalam kulit. 그럼 눈에 보일까요? 보이지 않을까요? Oleh karena itu, apakah bisa dapat terlihat atau tidak terlihat? 네, 우리 인간의 육안으로는 절대로 보여지지 않는 그런 사이즈이기 때문에요. 사이즈인데요. 그 안에 유효 성분들을 탑재해서 빠르게 피부에 침투시키는 공법이 되겠습니다. Sudah pasti karena kecil maka tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Di dalam liposome tersebut terdapat berbagai macam bahan-bahan yang terkandung seperti Candela leaf, triple hyaluronic acid di dalam liposome tersebut sehingga dapat langsung masuk tembus ke dalam kulit dan langsung meresap ke dalam kulit. 자, 우리 어떤 이제 그 원리로 피부 속에 침투되는지 제가 간략하게 설명드릴게요. Bagaimana cara penyerapannya? Saya akan menjelaskannya sebentar lagi.
자, 우리 인지질이라고 해서요. 우리 세포하고 거의 같은 성분이라고 보시면 되는데요. 친수성과 소수성으로 나눠집니다. Di dalam ini seperti yang Bapak lihat, Bapak dan Ibu lihat di sini adalah fosfolipid yang memiliki dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas terkandung lebih banyak air dan bagian bawah itu lebih banyak terkandung minyak. 그래서 친수성은 물을 좋아하는 성질이 있고요. 소수성은 그 유분을 좋아하는 성질이 있다. 이렇게 알고 계셔도 돼요. Untuk bagian atas yang ada, untuk bagian kepala lebih banyak memiliki kelembaban, yaitu air yang untuk di ekornya sendiri lebih banyak terdapat minyak. 네. 그래서 물을 좋아하는 친수성은 자기들끼리 이렇게 만날 것이고요. 그리고 유분을 좋아하는 성분들은 자기들끼리 이렇게 만나게 되면 동그란 그 원형의 모양이 형성이 됩니다. Bagian ini, fosfolipid ini bersatu, bagian air dengan bagian air dan bagian ekor yang lebih banyak minyak bersatu dengan bagian minyak, maka mereka akan berbentuk bulatan seperti liposom tersebut. 네. 그래서 이렇게 리포점이 형성이 되면 이 안에 있잖아요. 이 안에 제가 좀 전에 말씀드렸던 이렇게 무수히 많은 프리미엄 성분들이 이 안에 들어가게 되는 거예요. Nah, seperti yang tadi Bapak Ibu lihat, di dalam liposom tersebut, di dalam lingkaran liposom tersebut diisi dengan berbagai macam bahan-bahan yang bagus, ya bahan-bahan yang sebelumnya saya beritahu yang tadi, semuanya dimasukkan ke dalam di tengah-tengah liposom tersebut. 네, 그래서 육안으로 보이지 않는 그 사이즈로 만들었기 때문에요. 피부에 도포하는 순간, 예, 아주 순간적으로 빠르게 이렇게 피부 속으로 흡수를 하게 되는 거죠. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka saat bersentuhan dengan kulit, dia langsung meresap ke dalam kulit dengan cepat. 한국에서 이 리포점 공법을 사용하는 회사가 몇 군데 있는데요. 저희보다 3배에서 5배 가격이 높습니다. Di Korea sendiri banyak perusahaan kosmetik yang melakukan metode ini, yang menggunakan metode tersebut. Cuman dibandingkan dengan perusahaan Korea lainnya itu menjual produk ini 3 kali sampai 5 kali lebih mahal. 자, 그러면 우리 성분 하나하나씩 우리 배워보도록 할게요. Berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu tentang bahan-bahan yang terkandung di dalam produk ini. 네, 먼저 첫 번째 들어가 있는 거는 정제수 대신 병풀 립수가 들어가 있습니다. Yang pertama adalah Canthalia leaf water. Yang terkandung di dalam produk ini bukanlah air murni, tetapi ekstrak dari Canthalia leaf ini. 네, 한국에서는 병을 치유한다라고 해서 병풀이라고도 얘기하고요. 전에 내려오는 이야기 중에 호랑이가 상처가 나면 이 풀에서 자기 몸을 비볐대요. 그래서 병풀이라고도 얘기하고 있어요. Ya, di Korea sendiri tanaman ini tuh sudah terkenal dengan tanaman yang dapat menyembuhkan penyakit. Maka tanaman ini disebut sebagai tanaman penyembuh penyakit. Seperti contohnya itu kalau harimau dia memiliki luka dan dia menggosok-gosokkan badannya di tanaman tersebut, maka lukanya itu akan cepat sembuh. 그리고 또 하나요. 저희 한국에서 상처가 이렇게 피가 날 정도로 상처가 났을 때 바르는 연고가 있거든요. 근데 그 연고의 주요 성분이 바로 이 병풀이 되겠습니다. Di Korea juga apabila kulit kita mengalami luka atau sampai berdarah, dapat menggunakan salep. Nah, salep tersebut itu juga memiliki kandungan Canthalia leaf water. 그래서요, 피부를 진정시키고 그리고 피부가 빨리 회복되는데 도움을 얻을 수 있어요. Bahan ini juga dapat efektif untuk merawat kulit, memberikan kesejukan kulit, menyejukkan kulit, dan juga dapat membantu menyerapkan produk tersebut jauh ke dalam kulit. 자, 그 다음에 이제 두 번째 성분 소개해드리겠습니다. 두 번째는 바로 풀빅산입니다. Yang bahan yang kedua adalah fulvic acid. 제가 화장품 회사에 이제 근무한 지가 25년이 넘었는데요. 풀빅산을 화장품에 넣은 회사는 저희 직급이 처음인 것 같습니다.
Ah, saya sudah pernah bekerja sebagai di bidang kosmetik ini selama 25 tahun. Tapi baru kali ini saya mendengar kalau fulvic acid ini menjadi salah satu bahan di dalam kosmetik. 그 풀빅사는요, 우리가 아무리 검색을 해봐도 화장품에 잘 들어가 있지 않아요. 그 이유가 바로 희소성 때문입니다. Kalau misalnya Bapak Ibu mencari tentang bahan di dalam produk produk-produk kosmetik, mungkin Ibu atau Bapak jarang sekali menemukan bahan bakunya fulvic acid. Kenapa? Karena bahan tersebut sangat susah didapatkan dan juga merupakan hadiah dari zaman kuno. 자, 풀백산이 그럼 어떤 거냐면요. 우리가 한 1억 년 전 고대 식물, 그러니까 우리가 1억 년 전으로 가야 되는 거예요, 이야기를. 그래서 고대 식물들이 이렇게 어떻게 되겠어요? 계속 퇴적에 의해서 이렇게 차곡차곡 쌓이게 되죠. 그러면서 압력이 가해지면서 그 안에 층이 생기게 됩니다. 층이 생기게 됩니다. 여기까지. Fulvic acid sendiri itu seperti apa sih? Fulvic acid sendiri itu merupakan hadiah dari zaman kuno yang dibentuk dari tekanan-tekanan lapisan sedimen yang mengalirkan aliran keluar aliran air. Dan di dalam asid tersebut terkandung berbagai jenis vitamin, mineral, yaitu 70 jenis mineral. 그러면 그 층이 오래된 세월에 의해서요, 수분만 빠져나가고요, 그 안에 미네랄들은 그대로 남아있다고 하네요. Lapisan-lapisan sedimen tersebut akan mengeluarkan air. Nah, air tersebut itu memiliki 70 jenis mineral yang dapat membantu kelembaban. 네. 그러니 그 안에 들어있는 미네랄이 무려 70가지가 된다고 하니 이 미네랄이 내 피부에 들어오면 얼마나 얼마나 많은 피부 고민을 해결해 줄 수 있겠어요. Di dalam fulvic acid sendiri itu terdapat 70 jenis mineral. Coba bayangkan bagaimana sebanyak mineral itu bisa masuk ke dalam kulit kita. Sebagaimana bagusnya hasilnya kepada kulit kita kalau ada banyak mineral yang bisa masuk menyerap ke dalam kulit kita. 네, 그래서 이만큼 1억 년 전에 퇴적층에서만 발견할 수 있는 미네랄 성분이기 때문에요. 현재 뭐 독보적으로 저희 케어셀라만 들어가 있다고 알고 계셔도 무리가 없을 것 같아요. Karena bahan ini agak sulit didapatkan, oleh karena itu bahan ini hanya dapat digunakan pada produk kosmetik kami yaitu Carcel Prestige. 네, 그래서 저희 이 풀빅산이 들어가 있는 케어셀라를 바르게 되면 내 피부에 여러 가지의 미네랄이 내 피부 속에 침투가 되기 때문에 순환도 잘 되고요, 해독을 시켜주는데 도움을 얻을 수가 있습니다. Oleh karena banyaknya mineral yang terkandung saat bahan tersebut masuk ke dalam kulit, maka akan meningkatkan efisiensi untuk dari penyerapan nutrisi sendiri dan juga membantu detoksifikasi dari zat-zat yang ada dari luar, yang masuk dalam kulit dari luar. 네, 자, 다음의 성분으로는 GB 바이오 컴플렉스입니다. 바한 yang berikutnya adalah GB Bio Complex. 네, GB, 저희 제너럴 바이오. 네, 그래서 저희 제너럴 바이오의 R&D 센터에서 독자적으로 포뮬링한 그런 펩타이드 성분이 7가지가 들어가 있습니다. GB Bio Complex sendiri dibuat khusus oleh General Bio. Dari GB Bio Complex ini dibuat dari tim R&D centernya langsung yang mengolah 7 jenis peptide dan membuatnya menjadi biocomplex. 네. 그래서 GB 바이오 컴플렉스로 인해서요, 내 피부의 장벽이 강화되기 때문에 노화 예방에도 도움을 얻을 수 있습니다. Biocomplex sendiri dapat membantu untuk memperkuat perlindungan kulit dan juga untuk membantu memperlambat proses penuaan. 네, 다음으로는 3가지 복합 발효 추출물이 들어 있어요. Yang selanjutnya juga terdapat 3 ekstrak fermentasi kompleks. 네, 자, 효모로 발효시킨 겨우살이 발효 추출물이 들어가 있습니다. Yang pertama itu ada fermentasi dari Viscum album ferment extract. 그래서 저희는 보습력과 건조함을 예방하는 데 도움을 얻을 수가 있어요. Bahan ini dapat membantu menjaga kelembapan kulit, juga mengurangi iritasi dan melindungi kulit.
네, 그리고 락토바실러스로 콩을 발효했어요. 그래서 락토바실러스로 발효한 콩 발효 추출물이 들어가 있어요. Yang kedua adalah lactobacillus atau bean fermentation extract 네, yang 역시 terkandung di dalamnya. 네, 피부 보습과 진정, 활력에 도움을 얻을 수가 있습니다. Bahan ini dapat membantu untuk melembabkan kulit, menyejukkan kulit, serta meningkatkan vitalitas kulit. 네, 그리고 효모로 발효한 띠뿌리 발효 추출물도 들어가 있어요. Yang ketiga adalah fermentasi dari Imperatrix cylindrica root fermentation extract. Untuk 네. Mungkin suka sih. 네, 그리고 수분, 예, 그래서 피부에 수분 공급하고요, 촉촉하고 활력 있는 피부 관리에 도움을 얻을 수 있습니다. Ya, bahan tersebut dapat memberikan kelembapan kulit serta memberikan kelembutan kepada kulit, juga merawat kulit untuk lebih lembab. 제가 뒤에 가서요, 제품 품목별로 지금 말씀드리는 성분들이 얼마만큼 들어있는지 공개할 텐데요. 그 중에 앰플이 있었죠. 그 앰플에는 요 세 가지 복합 발효 추출물이 가장 많이 들어 있습니다. Setelah ini saya akan menjelaskan setiap produk bahan apa saja yang terkandung di dalamnya, lebih banyak bahan apa saja yang terkandung di dalamnya. Tapi untuk ampul sendiri lebih banyak terkandung 3 fermentasi ekstrak ini. 네, 자, 다음 성분으로는 보르피린입니다. Bahan berikutnya adalah volufilen. 네, 보르피린 어떤 성분인지 알고 계시죠? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, volufilen itu bahan apa sih? 저희 프랑스의 세다머사에 아주 신뢰성 있는 보르피린인데요. 아이크림에만 조금 더 추가적으로 들어가 있어요. 그래서 내 눈이 탄력이 없거나 아이백이 있으시는 분들한테 저희 보르피린이 들어있는 아이크림 바르시면 도움을 얻으실 수 있을 거예요. Volufilen sendiri merupakan bahan andalan dari Sederma Prancis. Volufilen ini tadi seperti sebelumnya saya bilang, volufilen ini hanya terdapat pada produk eye cream di Prestige Set. Untuk volufilen ini sendiri itu dapat membantu menghilangkan kerutan dan juga eye bag atau kantong mata. 네, 자, 그 다음에 이제 3중 히아루론산 들어가 있는데요. 히아루론산 사이즈가 크기가 3가지라고 보시면 돼요. Selanjutnya adalah triple hyaluronic acid. Triple hyaluronic acid ini memiliki 3 jenis ukuran. 네, 그래서 가장 작은 히아루론산은 피부 깊숙이 들어가서 피부 속을 촉촉하게 해주는데 도움을 주고요. Yang pertama adalah yang low molecular, yaitu hyaluronic acid atau molekuler yang dapat menyerap sampai ke dalam kulit, yang dapat mencegah kekeringan kulit sampai ke dalam. 네, 그리고 중분자의 히아루론산은 피부 세포와 세포의 연결을 해주는 역할로 인해서 세포가 조금 더 촘촘하게 피부 속의 세포가 조금 더 밀도 있게 해주는데 도움을 줍니다. Yang kedua adalah middle molecular, yaitu yang berguna untuk menyerapkan kelembapan sampai ke dalam kulit dan juga menyerap sampai ke sela-sela kulit juga dan membantu menghubungkan setiap lapisan kulit. 네, 자, 그 다음에 이제 가장 큰 히아루론산은요, 피부 표면을 덮었어요. 그래서 더 이상 수분이 날아가지 못하도록 잠금 장치의 역할을 해주는 히아루론산입니다. Yang terakhir adalah high molecular hyaluronic acid, yaitu dapat membantu menghalangi hilangnya kelembapan pada kulit sehingga dia memberikan ekstrak perlindungan di kulit terluar. 네, 자, 그 다음으로 들어가 있는 성분은 아미노산, 단백질 성분이죠. 무려 17종의 특허받은 아미노산이 들어있어서요. 피부를 구성하는 데 도움을 주고 천연 보습 인자의 역할을 해줍니다. Yang berikutnya adalah 17 jenis amino acid. Di sini untuk amino acid sendiri dapat menjaga kondisi komposisi kulit dan juga memberikan kelembaban alami apabila kulit merasa kering. 자, 그 다음으로는 이제 시티스템이라는 성분이 있는데요. 얘가 쓴 박하 추출에서 얻은 성분인데요. 이 보시면
모공을 깨끗하게 해주는데 도움을 준다고 하네요. Yang berikutnya adalah CT stem. CT stem sendiri ini dapat membantu untuk menghilangkan dan menutup pori-pori, sehingga dapat meminimalisir iritasi dan juga ada sentuhan atau misalkan ada kotoran dari luar. 그래서 우리가 그 미세먼지로 인해서 피부가 오염될 수 있잖아요. 그래서 미세먼지로 모공이 막히고 모공 케어가 안 될 수 있는데요. 이 시티스템 성분에 의해서 모공 관리까지도 도움을 얻을 수 있다고 합니다. Kalau di Korea sendiri terkenal dengan abu kuning atau misemenji. Di sini produk ini, CT-Stem ini dapat membantu untuk membantu melindungi agar debu-debu tersebut tidak masuk ke dalam kulit. Seperti itu. 네. 자, 그래서 지금까지 이 많은 성분들을 소개를 해드렸는데요. 그것뿐만이 아니라 피부를 환하게 가꿔주고 그리고 피부를 탄력 있게, 탄성 있게 만들어주는 그런 기능성까지도 갖고 있어요. Produk Prestige sendiri itu sudah mengandung bahan-bahan yang baik, oleh karena itu dalam produk ini dapat membantu mencerahkan kulit dan juga mengurangi kerutan-kerutan yang ada di kulit. 자, 그래서 지금까지 설명 잘 들으셨는데요. 프레스티지에서 가장 큰 강점은 바로 이 리포점인 것 같아요. 그래서 리포점을 한 번 더 제가 좀 정리를 해드릴게요. Untuk Prestige sendiri, metode yang paling baik adalah mengenai liposome. Saya akan menjelaskan kembali tentang metode liposome ini. 뭐 어느 회사나 좋은 성분들을 다 넣었다고 얘기는 할 수 있지만 그 좋은 성분이 피부 속에 침투시키게 하는 게 중요한 포인트잖아요. 그래서 저희는 이렇게 프리미엄의 좋은 성분들도 준비해 놨지만 이런 좋은 성분들이 빠르게 피부 속으로 들어갈 수 있도록 리포존 공법을 했다는 것을 우리 사장님들께서 잊지 말고 많이 좀 강조해 주셨으면 좋겠어요. Sebelumnya saya pernah bilang kalau untuk metode liposome ini banyak digunakan oleh pabrik atau perusahaan kosmetik lainnya. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana seberapa cepatnya liposome tersebut dapat menyerap sampai ke dalam kulit. Dan untuk dari Jacob sendiri itu sudah memiliki di dalam liposome sendiri itu sudah terkandung berbagai macam bahan yang terbaik. 네, 자, 그럼 이제 우리 프레스티지 제품 하나하나씩 좀 공부를 해보도록 할게요. Saya akan menjelaskan satu persatu produknya, penggunaan produknya. 예. 자, 먼저 토너부터 보도록 하겠습니다. 저는 이 토너에 들어있는 이 유효 성분들이 고가의 유효 성분들이 들어가 있기 때문에요. 저는 일반 토너라고 얘기하기에는 좀 미안하더라고요. 그래서 저는 링거 토너라고 애칭을 지어봤습니다. Yang pertama adalah Crystal Prestige Toner. Dalam tonernya sendiri itu sudah terdapat 69.000 ppm Canthela-Acetic Acid dan juga fulvic acid. Kalau dibandingkan dengan toner yang lain mungkin jauh lebih baik. Oleh karena itu saya menyebut toner ini dengan Ringer Toner. 앞에 제가 소개해드렸던 성분들은 다 들어가 있는 거예요. 그 중에서 빨간색으로 되어 있는 성분이 다른 제품보다도 월등히 많이 들어있는 성분입니다. Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk semua produk Prestige ini terkandung hampir semua bahan yang tadi saya jelaskan. Tetapi setiap bahan memiliki proporsi yang berbeda-beda dalam bahannya sendiri. Untuk Prestige Toner sendiri, bahan yang terkandung paling banyak adalah Canthela-Acetic Acid dan juga fulvic acid. 네, 그래서 우리 프레스티지 토너, 링거 토너에 많이 들어가 있는 거는 병풀 립스가 69만 ppm 들어가 있어요. 이거는 69%다 이렇게 보시면 돼요. Di Ringer Toner sendiri itu terdapat 69.000 ppm Canthela-Acetic Acid water. Apa yang dimaksud dengan 69.000 ppm itu? Yang dimaksud adalah terkandung 69% Canthela-Acetic Acid water di dalam produk tersebut. 네, 이런 좋은 프리미엄 성분에다가 병풀 립스가 69만 들어가 있는
토너가 있는지 우리 사장님들 한번 찾아보세요. 아마 지구상에 없을 겁니다. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mencari ya, apakah ada toner yang mengandung 69% Santal Asiatic Leaf Water? Kemungkinan besar tidak ada. 아까 제가 병풀립스가 어디에 좋다고 했죠? 예, 한국에서는 연고에도 쓰는 성분이라고 했잖아요. 그래서 진정시켜주고 뭔가 상처를 회복하는 데 도움을 줄 수 있다고 했는데 저희는 이 토너만 사용하더라도 예, 그런 기능들을 좀 도움을 얻으실 수 있을 것 같아요. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Xanthella asiatica leaf water sendiri itu dapat membantu menyejukkan dan juga melembabkan kulit. Juga salah satunya dapat membantu mempercepat pertumbuhan pada luka. 네. 자, 그리고, 어디서도 흔하게 볼 수 없는 풀백산이 1000ppm 들어가 있어요. 아까 미네랄이 몇 가지라고 그랬죠? 네, 70여 가지의 미네랄이 들어있는 풀백산이 토너에도 이렇게 좀 더 많이 들어 있습니다. Dan juga seperti yang saya pernah bahas sebelumnya, yaitu fulvic acid. Fulvic acid sendiri di sini terkandung 1000 ppm. Dan Bapak Ibu juga tahu sendiri, fulvic acid sendiri memiliki 70 jenis mineral yang terkandung di dalamnya. 네, 그래서 이렇게 고영양이 많이 들어가 있고 피부를 회복시켜 줄 수 있는 토너를 어떻게 사용하면 좋은지 제가 사용 방법 4가지 알려드릴게요. Dengan berbagai macam bahan-bahan yang terbaik, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian toner tersebut. 제가 직접 사용하고 있는 방법인데요. 저는 토니 워시로도 가끔 사용합니다. Berikut adalah cara-cara pemakaian untuk toner. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang biasanya saya gunakan dalam penggunaan toner tersebut. Yang pertama, biasanya saya juga menggunakan toner ini sebagai toner wash. 네, 제가 아주 건성이에요. 그러다 보니까 겨울에는 아침에 일어나면 피부가 막 찢어질 것 같거든요. 예, 그럴 때는 세안 후에 마지막 우리가 그 헹굴 때 예, 물과 스킨을 8대2로 섞은 후에 가볍게 헹구어 주면 피부가 촉촉함이 더 오래 유지되는 것 같아요. Kulit saya termasuk kulit yang kering. Apabila masuk ke dalam musim dingin, saat bangun pagi mungkin kulitnya akan terlihat seperti akan robek karena terlalu kering. Oleh karena itu, setiap pagi saya menggunakan toner ini dicampurkan dengan air dengan perbandingan 8 dan 2 untuk mencuci muka, sehingga kulit lebih terhidrasi dan lebih lembab. 네, 그리고 우리가 세안을 했다고 하더라도 피부 표면에 노폐물이 남아있을 수 있잖아요. 그래서 화장솜에다가요, 저희 토너를 충분히 적셔서 닦았으면 예, 수분 공급도 되고 진정도 되면서 마지막 세안을 했을 때 미처 제거가 안 된 여러 가지 뭐 미세먼지라든가 이런 것들도 제거가 될 수 있을 거예요. Untuk toner sendiri, saya menggunakannya sebagai cleanser terakhir setelah menggunakan makeup. Setelah membersihkan makeup, saya menggunakan toner lagi untuk membersihkan pembersihan terakhir, sehingga semua kotoran di dalam pori-pori itu semua bisa terangkat. 네. 자, 다음은 3번 덧바르기인데요. 얼굴에 스킨을 바른 후에 좀 흡수가 된 것 같아 라고 할 때 한 번 더. 그런 후에 또 흡수가 됐네? 그 다음에 한 번 더. 이렇게 3번 차곡차곡 스킨을 바르는 방법입니다. Yang cara yang ketiga adalah melapiskan toner sebanyak 3 kali. Setelah mencuci muka, memakaikan toner memakaikan toner untuk pertama kalinya. Setelah penyerapan dilakukan lagi untuk kedua kalinya, dan lalu diulangi lagi untuk ketiga kalinya. 네. 그리고 다음 방법은요. 우리가 날씨가 좀 더워졌을 때 좀 빨리 진정시켜줬으면 좋겠다. 그러면서 수분도 공급을 해주고 좀 뭔가 회복력도 있었으면 좋겠다라고 할 때는 화장솜에 충분히 적셔서 얼굴에 우리 마스크 팩 하듯이 이렇게 얹어 놓으면 수분팩의 효과를 보실 수 있어요. Apabila kulitnya terasa kering dan panas, mungkin toner ini dapat digunakan sebagai masker, yaitu dengan memakai cotton atau kapas. Toner tersebut bisa ditaruh di dalam kapas dan ditaruh sebagai kompresan yang dipakai seperti masker. 네, 자 다음은 두 번째 제품 바로 프레스티지 앰플이 되겠습니다.
Produk yang kedua adalah Prestige Ampoule. 자, 이 앰플은요, 바르고 나면 내 피부가 굉장히 맑아지는 것 같은 느낌 정말 얘기 많이 ha시거든요. 그래서 저는 이 앰플의 별명을 조명 앰플이라고 붙여봤습니다. Saat pemakaian ampul ini, kulit saya terasa langsung seperti cerah dan bercahaya. Oleh karena itu, saya menyebut ampul ini sebagai ampul yang bercahaya. 네, 그리고 병풀 립수가 54만 ppm이 들어가 있고요. 그리고 세 가지 복합 발효 추출물이 가장 많이 들어 있습니다. Dalam ampul sendiri, bahan yang paling banyak terkandung di dalam ampul ini adalah Cantillon Thick Water sebanyak 540.000 ppm dan juga fermentasi 3 ekstrak kompleks. 네, 이 세 가지 성분들은요, 한국에서는 약재로도, 약으로도 먹고 있는 성분들이에요. 그 성분들을 발효를 시킨 거예요. 발효를 시키면 좋은 성분들이 더 많아지고 독성 성분들이 제거되잖아요. 예, 그래서 이 세 가지 복합 발효 성분에 의해서 내 피부 속이 맑아지고 그리고 수분 공급이 돼서 약간 조명을 켠 듯한 그런 느낌을 받으실 수 있습니다. Tiga ekstrak fermentasi kompleks ini di Korea itu juga dipakai sebagai makanan fungsional dan sebenarnya dari fermentasi ini dapat dikonsumsi langsung. Tapi di perusahaan kami ini menggunakan bahan tersebut untuk dijadikan salah satu bahan kosmetik sehingga bisa langsung menyerap ke dalam kulit. 네. 되셨나요? 네. 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 그래서 이제 발효를 했기 때문에요. 이 제품의 그 텍스처는 약간은 이렇게 저희 한국에서는 요거를 발효 기둥이라고 얘기를 하거든요. 그래서 앰플을 바르시게 되면 처음에 이렇게 발효 성질에 의한 이렇게 실가닥 같은 기둥들이 생기게 됩니다. Untuk 나또 아세요? 저기 파트장님 나또? 일본의 나또? 네네, 그거 얘기하시면 돼요. 네. Untuk produknya sendiri mungkin saat dikeluarkan dia akan seperti lengket, ya produk yang lengket atau sticky seperti natto yang kalau misalkan kita pegang itu akan terlihat garis-garisnya seperti itu. 네, 그래서 뭐야 이거 끈적일 것 같아 라고 생각이 드시는데요. 한 5번 정도만 두들기시면 이 발효 기둥들이 없어지면서 흡수되면서 끈적임은 남지 않게 됩니다. Mungkin Bapak dan Ibu setelah melihat gambar tersebut akan berpikir, wah berarti ini akan lengket banget. Sebenarnya untuk produk tersebut tidak akan lengket. Apabila setelah Bapak Ibu memakai produk tersebut, cukup tepuk-tepuk 5 kali dan produk ini akan langsung cepat menyerap sehingga tidak akan meninggalkan kesan lengket di kulit. 네, 자, 세 번째는 에멀전이 되겠습니다. produk berikutnya adalah Prestige Emulsion. 우리가 대부분 에멀전은 그냥 기초 제품이니까 발라야 되나 봐 이렇게 생각하실 텐데요. 저희 에멀전은 영양감이 너무나 풀픽산이 무려 5000 ppm 들어가 있어요. 그래서 미네랄 성분이 가장 많이 들어가 있기 때문에 저는 영양 에멀전이라고 애칭을 지어봤습니다. Mungkin Bapak Ibu berpikir emulsion itu hanya sebagai basic skincare saja, tapi untuk Prestige Emulsion sendiri di sini sudah terkandung banyak Cantillon Thick Water dan juga fulvic acid sebanyak 5.000 ppm. 네, 그래서 한국에서는요 남성분들도 저희 토너하고 요 에멀전만 사용하시는 분들도 계세요. Oleh karena itu, emulsion sendiri, dari emulsion sendiri saya memanggilnya dengan nama emulsion nutrisi. Di Korea sendiri, lebih banyak pria yang memakai toner dan juga emulsion ini sebagai salah satu skincare mereka. 예, 남자분들 중에 크림이 끈적여서 난 싫다 하시는 분 계시죠? 네, 그런 분들에게는 이 영양 에멀전만 바르셔도요, 흡수도 빠르고, 그리고 피부 개선하는데 도움을 줄 수 있기 때문에 제가 적극적으로 남성분들도 이 에멀전 꼭 발라보셨으면 좋겠습니다.
Mungkin kebanyakan pria itu tidak mau menggunakan produk yang lengket. Oleh karena itu, saya sarankan untuk menggunakan emulsion karena emulsion ini tidak lengket, tapi dalam emulsion itu sendiri juga terdapat berbagai macam bahan yang terbaik yang bisa langsung dapat menyerap ke dalam kulit. 네, 자, 그 다음 제품은 아이크림인데요. 이 아이크림을 쓰면 눈 주변이 다시 어린 아이의 같은 아이존이 형성되더라고요. 그래서 저는 동안 아이크림이라고 애칭을 지어봤습니다. Produk berikutnya adalah Prestige Eye Cream. Dengan selalu memakai eye cream ini di sekitar mata dapat uh, membantu kulit kita terlihat lebih muda sehingga saya menyebut krim ini sebagai baby face eye cream. 우리 얼굴 중에서 노화가 가장 빨리 오는 데가 눈 주변이잖아요. 그래서 아이크림은요, 한 살이라도 어렸을 때 먼저 챙겨 바르시는 것이 아주 중요한 노화 예방의 포인트예요. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, penuaan itu kita alami paling cepat adalah di bagian mata. Oleh karena itu, dengan menggunakan eye cream ini akan lebih baik sehingga dapat mengurangi dan juga dapat mengurangi atau memperlambat penuaan. 네, 그래서 공통 성분은 역시 고스란히 들어가 있고 아이크림에만 보르피린이 이렇게 추가로 들어가 있습니다. Seperti yang tadi saya sudah beritahu, untuk Prestige set ini semuanya bahan yang terkandung itu hampir sama. Tapi untuk eye cream ini ada bahan khusus yang terkandung di dalamnya yaitu volufiline. 예, 그리고 이제 마지막으로 저희 프레스티지 5종 라인 중에서 가장 인기가 좋은 영양 크림인데요. 이 크림을 바르면 피부가 품이 있는 피부로 바뀌어요. 그래서 저는 품위 크림이라고 애칭을 지어봤습니다. Lalu produk yang terakhir adalah Kerasera Prestige Cream. Produk ini merupakan produk yang sangat terkenal karena dapat mencerahkan dan membantu mengurangi kerutan. Dengan memakai produk ini, mungkin wajah kita dapat terlihat seperti lebih mewah dan lebih elegan. Oleh karena itu, saya menyebutnya sebagai krim mewah. 네, 병풀 립스 50만 ppm이나 들어가 있고요. 그리고 풀백산이 무려 10,000 ppm 들어가 있습니다. 그래서 풀백산만으로도 우리 70여 가지의 미네랄을 우리 피부 속에 또 고스란히 전달할 수가 있기 때문에요. 좀 내가 빠르게 재생이 좀 필요하다라고 하시는 분들은 프레스티지 크림 꼭 써보셨으면 좋겠습니다. Di dalam Prestige Cream ini terkandung Cantella asiatica leaf sebanyak 500.000 ppm dan juga fulvic acid yaitu sebanyak 10.000 ppm. Seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan, kalau di fulvic acid sendiri terdapat 70 jenis mineral dengan sebanyak itu fulvic acid yang terkandung di dalam produk ini dapat memberikan kelembapan jauh ke dalam kulit. 네. 그래서 이렇게 프레스티지 5종을 바르면 어디가 좋아진다고 했죠? 다섯 가지 우리 피부 고민이 해결이 된다고 했어요. 그게 매끈해지고 피부가 맑아지고 모공 관리도 되고 피부가 탄력이 생기면서 촉촉함까지도 얻을 수 있다고 말씀드릴 수 있어요. Oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu dapat memakai 5 set produk tersebut, maka kita juga bisa mendapatkan kulit yang halus, kulit yang cerah, juga menghilangkan pori-pori, membuat kulit jadi elastis dan juga membuat kulit jauh lebih lembab. 네, 이렇게 프레스티지 5종만 사용해도 되지만요. 제가 오늘은 특별히 우리 인도네시아에 계시는 우리 지쿠퍼 분들에게 제가 사용하는 팁을 몇 가지 알려드리도록 하겠습니다. Berikut ini saya akan memberitahukan tip khusus untuk Jikipur di Indonesia yang biasa saya lakukan dalam penggunaan produk ini. 지금 화면으로 제가 어떻게 보이는지 모르겠는데요. 제 피부가 직접 보면 저희 사장님들께서 계란 같다, 광이 난다라고 하시거든요. 이렇게 계란처럼 매끈매끈한 피부를 원하시는 분들에게 소개해드리겠습니다. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya dari layar kira-kira bagaimana kulit saya, bagus atau tidak. Kalau orang-orang yang saya temukan bilang kulit saya itu mulus seperti telur. 자, 어떻게 사용하시냐면요. 그러니까 앰플 쓰시고 크림을 쓰신 후에 저희 제품 중에서 스킨 이노베이터라는 제품이 있어요. 그 제품을 바르세요. 그러면
보호막이 피부에 이렇게 형성이 돼요. 그런 후에 30분 정도 있다가 씻어내셔도 되고요. 아니면 저처럼 건성이신 분들은 도포하시고 그냥 주무셔도 됩니다. Untuk tip yang pertama, saya biasanya menggunakan Prestige Ampoule dulu, selalu dilanjutkan dengan Prestige Cream atau bisa dicampur dengan keduanya. Setelah saya memakai produk tersebut, saya lanjutkan dengan Skin Innovator. Skin Innovator sendiri juga dapat membuat melindungi kulit dan juga mengurangi kerutan-kerutan. Setelah penggunaan Skin Innovator sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menunggu sampai 30 menit lalu dilanjutkan dengan mencuci muka dengan air hangat, atau seperti saya yang biasanya setelah pemakaian Skin Innovator saya akan tinggal tidur dan besok pagi baru saya cuci dengan air hangat. 네, 그래서 다 건조가 된 다음에요. 스킨 이노베이터를 이렇게 서서히 걷어내잖아요. 그러면 숨어있던 계란 피부를 발견하실 수 있을 거예요. Dengan bantuan Skin Innovator sendiri dapat membuat kulit jauh lebih halus, sehingga saat kita selesai pemakaian Skin Innovator kita akan melihat kulit kita akan lebih halus dan lebih mulus seperti telur. 네, 자, 그 다음에 나는 다른 거는 모르겠고, 얼굴이 좀 더 환해졌으면 좋겠다. 그리고 나는 얼굴이 더 탄력이 있었으면 좋겠다라고 하시는 분들에게 소개해 드리겠습니다. Untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki wajah lebih cerah dan juga ingin mengurangi kerutan lebih cepat, berikut ini adalah produk-produk yang dapat digunakan. 저희 제품 중에요. 부스터 앰플 B라는 게 있고 부스터 앰플 W가 있어요. 피부를 환하게 해주고 피부를 탄력 있게 해주는 기능성 제품인데요. 이 두 제품을 사용하시면서 저희 프레스티지 앰플과 크림을 사용하시면 얼굴이 기능성 제품을 사용하셨기 때문에 그동안에 가지고 계셨던 피부 고민들이 조금 더 빠르게 해결하실 수 있을 거예요. Di Jikup sendiri kita juga memiliki dua produk lainnya, yaitu BioCare Booster Ampoule B dan Ampoule W atau Ampoule W. Untuk Ampoule B sendiri adalah fungsi untuk mencerahkan kulit, dan untuk W sendiri untuk menghilangkan wrinkle atau kerutan. Dan dengan menggunakan produk tersebut, yaitu pertama dengan Ampoule B dan Ampoule K, lalu dilanjutkan dengan Prestige Ampoule dan juga krim, maka dapat lebih mempercepat wajah untuk lebih terlihat cerah dan juga lebih cepat untuk mengurangi kerutan. 네, 자, 그리고요, 그 다음 방법은 피부가 건조하신 분들 계세요. 또는 연령이 좀 있으시거나 이러시는 분들은 저희 프레스티지 앰플과 크림을 사용하신 후에 호호바 오일이 있어요. 예, 그거랑 같이 섞어서 바르시면, 네, 예, 이 모델 어떻습니까? 예, 접니다. 저처럼 이렇게 광나는 피부가 되실 수 있어요. Yang berikutnya adalah tip untuk menghindari kulit yang kering, yaitu dari Prestige Care Ampoule dan juga krim dapat dilanjutkan dengan pure jojoba oil dengan mencampurkan jojoba oil sebanyak 2 tetes untuk dipakaikan langsung di wajah, sehingga wajah akan terlihat jauh lebih lembab dan lebih cerah. Seperti yang model ini, bagaimana kalau Bapak Ibu lihat modelnya cantik bukan? Itu adalah saya. 그 피부가 건조하다라는 것은 우리가 빨리 노화가 생길 수 있다라고 하는 신호예요. 그래서 평소에 이 제품을 가지고 다니시면서 사용하시면 좋을 것 같은데요. 바로 바로 올인원 바이오 미스트가 되겠습니다. Apabila wajahnya selalu kering, maka akan lebih cepat menjadi tua. Penuaan itu akan lagi semakin cepat. Berikut ini adalah beberapa produk yang dapat dipakai dan juga dapat dibawa kemana-mana untuk membantu memberikan kelembapan pada kulit. Yaitu adalah All-in-One Bio Mist. 이 올인원 바이오 미스트는요, 앞에 제가 보여드렸던 바이오케이 부스터 앰플 B와 바이오케이 부스터 앰플 W에 들어가 있는 기능성 성분을 미스트라고 하는 제형으로 만들었습니다. Seperti yang saya beritahu sebelumnya, All-in-One Bio Mist ini tuh sangat berbeda dengan mist yang lain, karena di dalam Bio Mist ini terkandung bahan-bahan yang hampir sama dengan BioCare di Booster Ampoule B dan Booster Ampoule
kue. Semuanya terkandung di dalam all-in-one biomist ini. 자, 그리고 이제 마지막으로, 그래도 나는 더 얼굴이 빛났으면 좋겠다. 예, 이것도 제가 사용하는 방법이거든요. 반짝반짝 빛나는 물광 피부였으면 좋겠다라고 하시면 앰플을 바르고 우리 버블톡톡 세럼 바르고 영양크림을 바르시면 예, 이렇게 저처럼 예, 광이 나는 피부가 되실 수 있어요. Berikutnya adalah cara untuk memberikan kulit yang lebih berkilau dan lebih bercahaya, yaitu pertama menggunakan proses ampoule yang dilanjutkan dengan bubble tok tok serum. Di dalam bubble tok tok serum sendiri kan mengandung volufiline juga hyaluronic acid sehingga dapat membantu mencegah mengurangi kerutan. Juga ditambah dengan proses krim untuk memberikan kesan yang membuat muka terlihat lebih cerah dan berkilau. 네. 자, 뭐 어떠세요? 예쁜가요? 예쁘면 채팅창에 예쁘다 이러고 좀 올려주시지요. Bagaimana dengan foto saya? Kalau misalkan saya memang cantik, tolong ditulis di chat. Tolong ditulis di chat apakah saya cantik atau tidak. 네, 그래서 지금까지 품위 있는 피부를 위한 5단계 소개해드렸습니다. 예, 저희 토너, 링거 토너라고 제가 설명드린 토너, 그 다음에 피부를 환하게 해주는 조명 앰플, 그리고 영양이 풍부한 에멀전, 그리고 동안의 눈을 만들어주는 아이크림, 그리고 품위 있는, 품격 있는 피부로 만들어주는 예, 프레스티지 크림까지 설명을 드렸어요. luar biasa. Sebagai dengan 5 produk tersebut, ya berikut adalah untuk 5 produk tersebut, yaitu pertama Kerasel Ringer Toner yang dapat mencerahkan dan membantu mengurangi kerutan. Yang kedua ampul yang saya sebut sebagai ampul yang bercahaya yang dapat membantu mencerahkan dan membantu mengurangi kerutan. Yang ketiga produk tersebut adalah emulsion nutrisi yang penuh dengan nutrisi yang dapat mencerahkan dan membantu mengurangi kerutan juga. Yang keempat adalah eye cream baby face yang dapat membantu mengurangi kerutan terutama di bagian mata. Dan yang kelima adalah krim mewah yang dapat mencerahkan membantu lebih mencerahkan kulit dan juga mengurangi kerutan. 네, 그래서 하루라도 빨리 저희 프레스티지 5종 가까이 하셔가지고요. 피부가 더 젊어지시고 품격 있는 피부로 되셨으면 좋겠습니다. Oleh karena itu lebih baik lebih cepat untuk menggunakan produk ini supaya kulit kita dapat menjadi lebih elegan dan menawan. 네, 자 오늘 첫 강의였는데요. 어떠셨는지 모르겠어요. 그래서 이렇게 적극적으로 참여해 주셔서 너무 감사하고요. 저는 다음에 또 더 좋은 강의로 찾아뵙도록 하겠습니다. Hari ini merupakan pertama kali kita training pengenalan tentang produk. Terima kasih sudah hadir dan mendengarkan training untuk hari ini. Kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi untuk menyampaikan produk-produk tentang Ciku. 네, 자 그럼 우리 파트장님께서 하나 둘 셋 외쳐주시면 우리 같이 같은 목소리로 저는 한국에 있고 우리 사장님들은 인도네시아에 계시겠지만 같은 마음으로 우리 We are Jikupers 외치고 끝내도록 하겠습니다. Ya. Mari kita sama-sama mengucapkan We are Jikupers setelah saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 하나 둘 셋. We are Jikupers. 네, 수고하셨습니다. Thank you. 감사합니다. 땡큐. 감사합니다. Bertanya aja. Kalau itu misalkan dia agak tinggi permintaannya, ya saya langsung